Ay, karon kauban na pud naho ang Igat. Ako si Igat at Hoy, saba dira. ako si John Carlo ay ako bang akong kasama ay ako ay direktor. Hoy, ay tigkuan dira ka lang Tagalog. Sige, sige magkuan na ta. Ay, sig Tagalog dira. Baon ka dira ron. Kauban na pud na akong Igat. Napuyo sa kag-igat din. Hoy, saba dira. Okay. Guys, Day 1. please like, share, and Hoy, wa subscribe. gani. Ay, wala pa ba? Wala pa. Sige, sige, sige. Sige na. Okay, ning sugon na lingi-lingi. Lingi-lingi. Isa sila mong bay, granny, oy! Kung naay lagi guest, kuan, kanang lipyahe injong bay, kanang sparkly clean. Aka na kayarong mabaho po rin mong kilikili. Aba akong kilikili, saba dara. At tos gawas kayarong makita o sakyan. Hoy, shotgun! Tomang. Hoy, mangita mo! Tomang. Hoy, mag-torture man taron. By the way, guys, mag-torture meron ni Sunod. granny og rigra. Kuan. Hoy, sigsaba dara. Papagani. Pabalo. Pabalo. Mute ka, Lobe. Okay lang, na-mute na, guys. Na-mute na. Sige, audio i-mute. Okay na, wala na mute. Hello, anak ko gimyot ni Bayo. Oh, saba dira. Okay, was granny dire. Wala ko gimyot. Hoy, ayo ba? Ayo. Ayo ba? Ay, sig pagara dira. Loy, kay na. Na, di ramon ko moingon. Ano lagi? Ay, putse. Away, granny. Paghuwat, granny ha. Tortureon juga ho, granny. Nagamay ka, granny. By the way guys, guys, nagiinom pala ako ng Royal. Royalty. Sige na. si Royal. Oh, saba dira. Isig saba, ay saba. Ay saba. Ay saba, Loy. Okay na. Open sesame. Okay. Guys, Hoy, saba dira ba? may sasabihin ako guys. Ang saman. Itong kasama ko guys. Ano talaga to guys? Bigatla. Hoy, saba dira. Hala, Loy, asa man ka nakakuha na? Ba dira, Loy. Iba ko na sudan ni. Wa, At wala. itong kasama na mo. Na, gani. Papulaan dito na mong bajiha ka. Wa mo juga. Dito na kang grampa ba? Paglambing mo dito. Hoy, saba dira. Di Dewi. Saba dira, saba dira. Love ni Uwan. Ah, ang kainit na lagi dire na anong uwan. Ay, buang. Unsa man ning luna? Tap to hit. Bebe. Tinglapot. Igat. Ala. Igat. Oh, hapit na naman madyabu ano. Hapit na naman no. Hapit na naman. Ayaw ba? Ayaw job ang kwan. Unsa man ning luna? Ang backroom patay. Ikaw. Ano? Lana, magod na. Okay na. Ang kasamok sintoy. Ay, nagka-waste time naman eh. Di man tayo makaturutsil pong granny ani. Ambot oroy. Unsaon? Naunsa man eh? Ang ano yung sini, oy? Ano yung bitaw? Ano yung jud? Sunod, asa man eh? Skip na ako na. Google Play. Ana, ganit. Pindutan na ba? Kana. Okay, ang pinduton. O, ning pindot na. O, namalagi ko dire. Ang kabuang sini, oy. Di ko. Not interested. Bye-bye, bitch. Okay na. Day 3 na. Day 3 na. Wabadyo ka katursis. Duha katigulang. Na. Isunguton ko, granny. Di man gud na si Grandpa guys. Si Kuan man gud na guys. Si Pabalo. Pabalo. Babalo. Who is Babalo? Hala. Nagsabukan ko. Royan. Magsasiyaw ni mo, Loy. Layas. Chares. Joke lang. Joke ra o joke. I won't do that to my, to my friend. Kaya pa is granny, igat dire. Oh, what just granny? Ano lagi? Tago dire. Kaya di man ito makit-an kay buta man is granny.
Okay, Granny, go, go. Go! Adto, Granny. Thank you. Thank you. Ewa ka ning balik dire. O balik di ka dire, What's weapon ke? Thank you. Hindi pa jo Grandpa. Ay tiyo to. Dira mong Granny. Panggadla. Bye, Grandpa. Si Granny na po, datong unahon. So, no? Paghuwat. Ano pa na? Hey! Jude! Papa! Tinindiri na! Si Granny! Chapter 2, ganit nino. Nalagyan na ginhawa. Sige sana. Anak ni silindiri na. Patay na. Ale Granny! Kaya naghuwat na ko mo. Adi ka maminaw? Gusto kag banha, Jod? Atagdi mo. Hindi na pa nila yung bigat la. Bang ka? Bigat pot. Ikaw na pod. Aha! Nike. Bitaw ni kuhaon. Bye, Grandpa. To ana. Panguan pa. Oh, security key. Unsa mo na? Ipakaon ni Granny. Ambot unsa ni di man puta may skip eh. Babe, please na stun gun. Okay, safety. Ipakaon ni Granny. Ni Grandpa na pod. Asa yung shotgun? Asa tong shotgun? Di man na mahalaga ng shotgun. Di mahalaga, sure ka. Ah. Sure ka kay posilon pa na ron. Ato. Aga! Arang ka uwi sinimoy mo ra pug tinuod, di ba? No, ang uwi, ang ka uwi. Sa aho Guys, ang pansin. Hoy, sama. Guys, ang Amigo. ahong amigo kay gwapo og maganda. Buang! Guwap! Pang bansi man ang Oy! DI! Super! Mega! Mega rustoy! Alik! Kinder Joy! Okay, Kinder Joy. Okay, Grenade! Kinder Joy. Asa man to si Granny? Natakot naman siguro to. Ibayot ng bata mo. Sige! Granny Grandpa! Paggawas na mo, nga namatay. O, namatay lang din si Granny Grandpa. Okay na. Dito ka maghuwat sa mga duha ka. Wow! Bayot ng... Saba, dira! Ay. Get out! Yes. Get out of my house! Guys, wag kayo masyado... Saba ba? Wag kayo masyado maingay guys kasi yung mama niya guys. Saba, dira, Luy. Sige, kuhan. Uy! Kanang, unsara na, alaging. Hoy! Upaw! Ay! Hoy, sama ba? Grandpa. Ako kay Baw. Ito, pas Grandpa. Si Granny na lang. Ito, pas Granny. Sige, atong bumbahan sila. Kinder Joy! Okay. Saba, dira. Saba. Granny, Grandpa, Kinder Joy. Jingle bell. Why Kinder Joy? Baligya Kinder Joy. Baligya Kinder Joy. Granny, Grandpa, di ako'y baligya. Kinder Joy. Malakas ba ang sabog niyan? Ay, Ipapa na lagi. Hindi pa dyan matumba. Oh! Tumba dira! Kinder Joy. guys. Kinder Joy! Ay, sigsaba dira, Loy. Diyan na lagi. Yanas, Granny, guys. Patay, paluin na siya guys. Do you want Kinder Joy, Granny? Get die. Namatay. Ako'y gipatay. Shotgun nga ng shotgun ro. Sige, atong shotgunon sila, Granny, guys. Oo. Shotgunon na to. Sabadura. Shotgunon na to, guys. Okay, ordi Kinder Joy. Kinder Joy sa Loy. Sige, Kinder Joy. Kinder Joy daw, Kinder Joy. Bomba di ay, bomba Kinder Joy. Ayaw sa Kinder Joy guys. Hoy, Kinder Joy! Ingon na ka, wala kay kuan. Wala kay chance. Kinder Joy na, Kinder Joy. Granny, Grandpa. Ganahan mo Kinder Joy? Ganahan mo Kinder Joy? Ay! Wala, gi-crouch pa Diyos buang. Dipindot ang crouch. Awa kayo, was Granny. Granny, pag-ara dira, Granny. Sige ron. Asa
si kuan guys, kantong bayot. Saba dira. Guys, si Grandpa ba? Okay, no. Ay sig saba ko dira. Bayot mo na sila. Ay sa galing. Ay sig saba ko no. Kitang ta. Bayot na sila duha. Ay sig saba Luy. Sabot ka? You understand me? Ako ang director dito, but dapat ano ako dito. Oh, nasa gun. Uy, nay grenade. Kinder Joy. Granny. Throw na. Oh, Granny. na si Grandpa. Patay Grandpa. Ninglatpot. Wala gabaan. Gabaan. Ate Doma na shoot. Wala siya, tutuyo. Si Granny na pod. Granny. Granny, where are you? Daran dito. Karining kuan si Granny. Okay, what's Granny? Granny, where are you? Granny, where are you? I have a present for you. Kinder Joy. Drop na na. Kadarang sakyan. Isa ko na ba? Granny. Jara oh. Muha na oh. Sige, go! Ah! Wala, gabaan! Shotgun ako pod. Shotgun, okay, shotgun. Mega rostoy. Siguro ko. Siya ba na sige, dahil pa na doon tayo. Inigo. Hala, gibayutan nagbuang. Okay, ang giduwa kay Granny chapter 2. Guys. Hoy, saba. Yung nakaraan guys. Ano guys? Atong Yung tamak. Peppa Pig yun guys. Ngayon naman, day 3 na. Ha? Buang, usay mo gingon. Peppa Pig sudra. Are you okay? Are you okay? I'm okay. Are you sure? Are you sure? Are you even okay or are you dumb? Are you dumb? Sig sundog dira kay tatlo. Ayo magsaba. Okay. Okay. Wag sig sundog kay patay ka na. Ayaw. Okay. Okay. Okay, guys. Bye. Hawa diri kaw. Oh, diri ka. Hawa. Gawas. Gawas. Sig sundog kay. Bantay ba juga? Guys, ako- Bantay last na ni Remoron. Last. Ang director dito guys. Dapat Direktor unsa ni? Dapat ako ang magsunod. Hoy, unsa ni kuan kanang unsa ni kanang movie kay direktor? Ako ang director dito guys. Dapat ako ang masusunod. Ano sinasabi mo? Para kang ano yan? Okay, na gasolina kay ba ako kay naka-red. Granny sa atong unahon be. Granny, where are you? Kay ikaw Joy makadungog imong asawa di man. Sija. Saba kay na. Granny. Sige, saan na punta? May kay Si Ruth. Granny. Ay, magsaba ba? Granny way pulos. Si Grandpa way pulos. Maura na yun. Way pulos. Saba dira, wadi ko'y pulos. Hindi ko. Hoy, niingon juga wa ko'y pulos. Ikaw ay pulos. Sa ko na be? Nani house diri. Sa man ko ano kanang anak kay ara day. Usa ka patyon be. Na. Alay dire buri ka ta. Ha? Guys, wala na siyang bala guys. Ano ko'y bala, di ko mahadlok. Di ko mahadlok ko'y buwang. Ako mahadlok, no! Never, ever. Never, ever. Alay, granay! Patay ka! Buang ka, imo ko gipasungot, bajiha ka. Yeah guys, nung nakaraan guys. Ay pa, sige, saba, loy, Tagalog, dirabi kay Basaya. Guys, gahapon guys. Kuan guys. Sa maday ka bagahapon, loy? Ako maday kay Gibuli si Kuan guys, si Grandpa ay gibuli si Inigo, si Grandpa. Bahala, oy! Guys, if you're enjoying the video, please, end na ni sa atong video. Kung mag-enjoy mo sa video, please like and share. Ay, sa baba, ako ra. Please like and subscribe and share to your friends. And thank you. Bye-bye.